last थांनाय इलेक्शन खौनो सानाय 2018 no BJP alliance हे गवर्नमेंट फायन पर डिफरेंट डिमांड ते करिखा आबन परिष्कार हा क्षेत्र जों नायने हा आंके आबन जों ब्रीफ खनेहा आरो ते महापुरे सुदारो बाउताबाजी कुनो आरो मीनिंग सिपुरेहा तब आबन पर गवर्नमेंट तो रानिंग चले तो 3 বছর রানিং গভর্নমেন্ট চলে তো আপন সেফ একদম বাহিনায় ডিভিশনাव কোনো কেহা ডিভিশনাव কেহা খালাই মক্রয় সিপিএম রনি লিডার সনতে বিয়ে লগে কেস জয়েনিং কোনো জয়েনিং ছাড়াও হে কাম সামতারিও কোনো মেম্বারশিপ করে মানে কোনো সিস্টেমেটিক করে কোনো রুলস করে আইপিএফ তিনি আও ভাই মানে টিপ্রালেন মানে কোনো ডিমান্ড করে মানে কোনো রুলস করে মানে সামতাম একদম সামনে মত করে ভাবরানি একদম শুধু নেতার মহাজা দङ बेनिफिशियारिफोरा सांसानसे 2-3 बेनिफिशियारि लिस्ट लापाया एकदम ब्रांच सरकार रायजो महाय नेतार दानि न साबदि ते एत दिन दीर्घ कर्मीराव संतां तनब्रानो कोनो कोना एब्रांते तिकु टिप्रालेन्ट डिमांड प्रिका सुदु जान मासे तो नेतार आं मुले साया किसु कोटिपय नेता दङ as a Santiba division of other division of the Noto. So the beneficiary to ye, Silado, office of Kavana Salayo, at top book tariff hemo, at all relic hemo, gram relic hemo, at daily robochon, as so the Pralen demand to ye, John Monte was on 3 hemo. Puno Abaro, I don't need to operate. It was to Bran, Bulay. Bulai ritinyo BJP IPF di bulai rio insiyo ke beberang ekdom berang bondu to kahang natongo berang abis kena beneficiary nato ye se berang capai ye dong kuno gori berang kuno gori bungsono kuno berang abono list mo kokre kuno mana beneficiary no kuno asuk jadi kese berang kamu kukormo abor no ekdom posondo khaya ar pandawa chung sekarang no Indian Constitution article 2 entry motabek chung डिप्लालेन डिमांड तो ये ना चुंग हायो चुंग चिने कुंथाई बारा चिने इंडिजिनस पीपल ना चुंग सेफ खेन चुंग मूवमेंट खेयो चुंग जुआइन दाव के ताव फना आबोनी ताव जे चिने बोबाग्रा प्रदीप किशोर महाराज प्रदीप किशोर बनी डिमांड ताव जे आप तिस बिहाग जाता डिप्लालेन आबो बे आंबोना हाबिया बोबाग्रा नि डिमांड आइडियोलॉजी न आम हामिया किने रस या कर्मा आइने लगे जइनि Jatuh ni apa kau boleh?